नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आपण मानक सहित आउ एक विषय रे कथा हेबा पई। बंधुगण आमे होउछे मनुष्य, आम जीवन रे सुख दुख लागि रही थाए। परिवार करी संसार भितर रहिला परे आम जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या आसी थाए। सेटा मानसिक स्तर रे हो शारीरिक स्तर रे हो विभिन्न प्रकार समस्या आसी थाए। ताहले शारीरिक स्तर रे समस्या आसले तो ताकू आगे आमे औषध करी ठीक कर देई थाउ, किंतु मानसिक स्तर रे जेतेबेले समस्या आसे सेतेबेले गोटिए मात्र तार उपाय अछि जे से कथाटी को आमे भूली जिबा। समस्ते आमको कहती आमे मध्य ताहा जानिछु जे जेउ जिनसटी आम मन मध्य रही आमको कष्ट दउची आमे ताको भूले देबा जदी से कष्ट रु आमे मुकुली जिबा। किंतु आज्ञा बहुत केस रे कोन हुए ना आपण बारंबार भूलेबा सत्वे जो स्रोतरु आपन को कष्ट आसुची से स्रोतटी आपन को बारंबार कष्ट देइथाय। से जो लेट गो माने ताको छाड़ी दियो, से कथाटी को छाड़ी दियो। किछि गोटे कथा हैला आपन को सेटा मानसिक स्तर रे कष्ट दउची ताले कष्ट रु मुकुलिबार गोटे उपाय हैला आपन सेटा को लेट गो कर दियंतु, छाड़ी दियंतु। किंतु मु देखिची बहुत क्षेत्र रे आज्ञा बारंबार लेट गो करवा सत्वे बारंबार छाड़िबा सत्वे बारंबार जो कहती क्षमा दे दियो, क्षमा देवा सत्वे से जिनसटा बंद ही न थाए। ताले आज्ञा गोटे मनीष को सीमा पर्यंत लेट गो करिवो, को सीमा पर्यंत क्षमा करिवो आ केते बा से भूलिबो। ठीक अछि, आज गोटे कथा हला से भूली जाइछि, संपूर्ण भूली जाइछि। काले नुआ कथा गोटे आउथरे हैला, नुआ जंत्रणा गोटे आउथरे दिया गला। सी आज क्षमा दे देइछि, काली पुणी थरे ताठारु बड़ी अधिक अपराध जने कला, जने ताको आहुरी कष्ट देला। आज्ञा लेट गो करिवे, क्षमा करिवे, सेटा आपनको पई ही भलो। काइना मु लेट गो कर देबी, मु क्षमा कर देबी, मु मानसिक स्तर रे मु क्लियर हेई गली, मो मन भितरु सब कथा चाली गला, मु शांति रे रही परिबी। सामना लोकटा सहित भी मु किछि प्रतिशोध मूलक कार्य करिबिनी, सिए मध्ये मो संगे शांति रे रही परिबो। किंतु कथा होची जोठी आपण बारंबार क्षमा देबा सत्वे, जोठी बारंबार लेट गो करबा सत्वे, बारंबार भूलिबा सत्वे सामना लोकटीर बिहेवियर कोनोसी प्रकार चेंज हो नाही, से बारंबार आपण को आघात करूची, बारंबार कष्ट दउची, बारंबार सेही जिंस रिपीट करूची, ताहले आपण को सीमा तक लेट गो करिवे, को सीमा पर्यंत भूलिबे मते कहंतु। आज गोटे कथा भूली जाइछंती, काली सेम जिंस हैला। ताले आज्ञा किछि जण लोक अछंती जो माने कि एभली परिस्थिति रे पड़ी नाहंती, से माने लोकन को जज करी कहंती जे एई मनीषटी भूलु नाही, जिनिस को धरी रखुची, जिनिस को घांटुची। ना आज्ञा, समस्ते जिनिस को धरी रखंतीनी, समस्ते घांटंतीनी, कि समस्ते जो भूलुनी बोली कहंती भूली जांती, छाड़ी दियंती, घांटंतीनी। किंतु एमिति किछि जनकर भाग्य खराब बोली मु कहिबी जे तांको से माने जेते सहिले, जेते छाड़िले, जेते क्षमा देले, जेते भूली गले मध्य तांको ताठु बड़ी परिस्थितिर सामना प्रतिदिन करबा को पड़े। एवं जेउ जिंसटा को से माने भूली कि काली शांति रे रहबी बोली भाबिथिबे, ताठु बड़ी आ गोटे जिंस तांको भितर को आसी जाय। सामना स्रोतरु ताठु बड़ी कष्ट तांको जीवन को पड़े आसे। एवं से माने आजिर जिंसटा को भूलिथिबे, काली जेते बेले से जिंसटा आसीला, ए जिंसटा भी ताजा ही उठे, एई दुखटा भी ताजा ही उठे। सेते बेले लोके कहंती जे ये क्षमा दउनी, ये भूलुनी, ये कथा को धरी रखुची। ना आज्ञा, बहुत एठी मु देखिची जो माने क्षमा दउ नाहंती, जो माने भूलु नाहंती, जो माने लेट गो करू नाहंती, से भलिया लोक माने थरे दी थर तांको जीवन रे से भलिया हैला, तापरे से माने आउ से भलिया जिंस तांको लाइफ रे हेई नाही। सेठी आमे भाबिलु जे सिए भूली गला, क्षमा दे देला, लेट गो कर देला। किंतु एटी ताठारु बड़ी सहिष्णु मनीष अछंती जो माने सहुचंती, क्षमा दउचंती, लेट गो करूचंती, किंतु तांको जीवन रे बारंबार 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 सेही जिनिस सीरियल हिसाब रे रिपीटेडली होउची। ताले से मनीषटी भूलिबो केमती? आपण जदि गोटे मास भी ताकू छाड़िबेनी से भलिया परिस्थिति रु, प्रतिदिन नुआ नुआ ताकू नुआ नुआ प्रकार जंत्रणा मानसिक क्षेत्र रे दउथिबे, ताले से लोकटी भूलिबो केमिति? सप्ताहटे 15 दिन गोटे मास जदि जने शांति रे रही पारला नाही, प्रतिदिन नुआ प्रकार टेंशन, नुआ प्रकार जंत्रणा, नुआ प्रकार गोटे आपण ता पई गोटे सिचुएशन क्रिएट करूछंती, ताले से भूलिबो केमिति? आज बोलला काली नुआ गोटे सृष्टि हे गला, से नुआ जो सृष्टि होला पुराना आघात पुणी आउथरे सेतिरे कोरी हे बाहरी पड़ला, घाटी हे जाय। ताकू हमें छाड़ी देबा, छाड़ी देले से सुखिबो।
ତାର ଚୋପାଟା ବସି ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଚୋପାଟାକୁ ଖୋଳିଦେବେ। ଶୁଖି ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଉଖାରିଦେବେ, ଆପଣ ଖୋଳିଦେବେ, କଣ ହବ? ସେ ଯୋଉ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଉଖାରି ଉଖାରି ସେ ଘା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯୋଉଟାର କୌଣସି ଇଲାଜ ନଥାଏ, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନଥାଏ, ମଣିଷ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ସିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ୟୁର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖୋଳନ୍ତୁନି, କରନ୍ତୁନି, ତାର ଛାଲ ଉତାରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ମାନସିକ ଆଘାତ କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ସରିଗଲା ସେଠି। ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମଣିଷଟେ ଜୀବନ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ସେଭଳିଆ କେସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛାଡି ଜଣେ ଜଣେ ସେଠୁ ପଳେଇବ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଖରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ତାର ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ତାର ମଜବୁରି ଅଛି, ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ମୃତବତ ରହିବ। ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ପରେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ତାକୁ ଆଘାତଟା ତାର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବ, ନଚେତ ଯଦି ରହିଲା ବି ମୃତବତ ରହିବ, ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଟ୍ ଗୋ ଯୋଉ ପଦଟି କହନ୍ତି, ଛାଡି ଦିଅ, ଭୁଲି ଯାଅ, ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଛାଡିଦେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ହାଲକା ଲାଗେ, କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ଗଲୁ, ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ଆପଣ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେନି, ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅପର ପାଖଟିକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣି ଆସିବା। ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାଟା ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷର ସୀମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷଟି ସବୁ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଣକୁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ଭୁଲୁ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦଉନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଥର ଭୁଲିଥିବ, ବହୁତ ଥର କ୍ଷମା ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଘାଟାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।